बगैर वक्त के ज़िया के इस महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम इलाहिया से करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल कादिर साहब, प्रिंसिपल ILM कॉलेज मुगल गरबी से कि आप तशरीफ़ लाएँ और आज की इस महफिल का कुरान करीम की तिलावत से बाकायदा आगाज़ होगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله